tiena sa même so ni kele nya na fe ma avec là mi en kabakoya avec ta ko fu fe te kla na ka resi ai ta nya ni muso de sona ka sabali ka mu yi majiki ambe ba kuma na ko fu te che obolo de ko fu be muso obolo ngani che kele ni flake kama ko be wuli o kuma me ni kuma info anta ko do fu abe muso de bolo awo akitaka chopo na ka fu basiki ka hakki sigi ka fu kono ka majiki ka fu kono ka ponya ka fu kono ka demba kama wolo demunu be dujo ka kanche jo ka dugujo ka jamana jo ka jejo jo be sika ni ke muso aka fu ka famille mankia ijo ba société ko adu jume ka kanche kla ka dugu kla ka jamana kla ngasna me muso ni jete seka kla fo do ide kanye wallahi ko era la selide on sokono na indi nganga sokono na okira bonebi sokono na okira jata kalai sokono na okira jugu flabe shila kai hanya mudu mani ni do sira bolenye ni mudu musodo ma bi bu chefa na oba do bolebe ne kaso ni ake bi shike kaso la muso nyine na jora ba mo de ato muso sira ka chefa aya ne te cheuta malade ulu ta dondo Salam so atete me kalo demani ka doene wole telephone na janaza abado min kira muso so antere de sika ka chi kono ka so antere ko parce que ko chi abo muso no aka chi ma konfuke akoni muso ta domo no bifa chi ake kulonge afe aba kono ka be kulonge la jaba sebela he cheko muso barka bana yane sina muso ko Nili le fo ngo kiama ala tena tasla me muso mina sun kama atena ta mina seli kama atena ta mina hiji kama atena ta au mina jaga kama atena ta mina sutura kama anyan se fitini kola kiama ala bena tasla me muso mina mun kama sina muso ko ni kan sina muso ko duba fa de nya kiama amena ka jo o tribunal de la teme to tana Tomina chia fa ishufe ko kan sambo muso no fe wo klala idom so ka kan yifu ako ko nyame sama muso ata so antere de so antere ka susufu ka ke najila ka tobi najidu mamba ka chia ka dumuni sigi chia bo abara yo ka du fo ka chia sigi de autonomy kono akone ma fo ne bi fa ne afio woni muso ta dungu do bi fa ne de ni yesenge ke nyon fe ni kibi na muso tabi ne bi fa ay polisu wele kai na nye chefa ke polisu mena kuma na so che klala eslam muso aujo du la hawla wala quwwata illa billah jajare ka te ma fa na ba kan dire ajare to na ku jara ba ite pena soya fuki chefa cheko kama opo ki cheka ka alato same muso na kuma tenia femi na mo segi alama on ti tien so ade la raso wallahi na mo segi alama na mo chew bonya na mo majiri chedo ante alaso ngani mai cheka kama teme alaka yi mabo sara fuki sai itate nyetu ole kama ibeta muri ba ka waldeuna ole kama ibista musuka hakekiye ole kama ibeta fauli waldeuna modo bene welede ko malmatu on yi ka vocal la me malmatu ne fauli sna so de na ali shina bekata malmatu ba fu aka chukodi ende ku ba fu aka ngi aka la yo me aka ko cheko ka bolo tsika senko ka be seka fauli waldeuna ngaka tsika fa fu aka wallahi muso bi wele de ko malmatu fami ministre na muso la ne nodo ni ka vocal la ministre na be clan chukodi ni ko mo mi kata ko ka u ba fo malmatu antara mo ke ko ka ti se ka fo esna be muso mu cheko mu den ko mu che mu na folo
dehors une société qu'on a. Ah, voilà, sort-on en aïe. C'est l'homme soit avec qui est moussou de ça. Tu as offert une bille, il a fou, avec là. Ni fou, jara, ni tchébena, de un barca, ni de un barcara, avec toujours, ni toujours, avec la tijo, ni tijora, avec la toujours, ni toujours, avec la jamanajo, ni jamanajo, avec jébejo. Avec la maison. Moussou, il tient la main. Samina, watona. Allah ne ki majiga ko. Esla no ni sabali ma femi se joma. Ibe sa sabali bali atozima. Samemso ni joma sabali ka furu kono ibe doya. Mani cheti kele nyoyi ayi. Ni che kele ta kisegere. E ka hera ta ka tegere. Autikini. Samemso be kuma do fowiya. Aouye ma ba fait chien kono ka to be ka fo toni ba kunda présent kunda awu fa to na okulo la ubaw ko bebe muso de bolo koy amai tuma do ni fanga nyamai ni banga nyaka ide bebe barka nka ni fanye na ka kusukun ke nono kene ni muso nyamai adeshi te ke fen ama ko bo tomato ni chedi muso juwa au de won tesa tachie dunu de be fulu dunu e fa mai fa ka juru fa hasidi fa da bali juru tigi muso de tachie dunu be fa au de woi wallahi hala de utse ka te wuli kare kono yo tachie dai ite fo ida te wuli ko hala de utse ka te wuli ka di mama ngani chie na chuchu wallahi ni musonya na hanna kira denkele ala bo kila ka di ma jiya bo to ko muso au joro société kono ay sabali au chi ko o ya ka joro ko loyi aka furu kono ay sabali ayo majigi ay ko to chetala wallahi muso shite ko to chetala jendu ko loka ko ala te kaba ko kiya teke exemple bien ko ambolo sa jie kono exemple bien akeme ande ko ma jenya ala bolo kaba ama ko abaya anye be exemple la ka ko abaya sabam so kaba mana amwo ke mu kemena luka exemple for anye follow bamana muso jo tigi jo sona nga nunu be sa nunu te jena ya do de ko me jo ba mo te jena ya ke utika lote ni de kube achep ba mne kati fabi dafa julla wallahi muso kume wuli bamana muso abe klaka wuli sono ka nyeda ko fie wono jila maka mama mede wona do be bro kube kini de du da kono ka soso tuto kashikanga na bo cheku bro ko ka che lafia ni check lala o muso kele be fini bo da kono ka tafie na ka jisoli kanisi ko ko ke ko jimne ki du susuma ala sala muso ambebi solo club bi saba sumbara ambebi sutwa do maraw no le ban to an chew fe ku bo on to ka jisol ka duma no le kan chew le ku on le kan chew jamfa ka taboni wali chewye on le kan chew jamfa chauffeur ka saba ke parola di wali chew telephone na afuke dale ma kerafe itigo tige mo na ikana do ya sa muso jali malutu ni cheko ka ke jimile bamana muso ka fili ba fa che Allah ne furuke iye mbo etinye ite ma jifo na mi ke dususuma chebe sika jimile ka mi yomi adusu bisma Allah o shu obe munke ka obe de so ko barka te dola o te sika ke sa o te sika ke muso na be fe société au joyo ko ka dujo ka kijo ka jamanajo ka chijo ka société la kia ay sabala o choko ayo majiki no ka fini afoko awon ko kirikiri no ko ajele afo paspas cheka su ay to domi amba nkodo ahina kan chew mine esla me muso ne do jole a
che kuna woni do ni donde ne adoko ja na fa be fu so mala achomba muso kuna muso shuni nkole kada kasangeli damne yaru kanyeda datu kube ko mbuke dawni nyela ya fuke wele ko na wo voir bi muso e ala slama ko be ba ala sabali ni na ni to afu muso ni dale kuna aba fu muso embrasser abi bolo da tamauna abi kashi ni chocolat amine ko ka sa wakati sera aba fa sabala kana muso nyeda tuku ay to ne kambare muso la sa ne muso mi ko tontala ne muso mi man yira jena man so sokle kedi e furu kadi sa duma furu kadi na yo ko to tontala surtout muso ni chema ine kai wallahi hadi sale ko fe ala be barka du kola ga ibe muso don ye avec la chocolat ka bas la même muso me ka kaba ko de fawede chebe ni jode e ko ne furu muso ki so na sa ya mawa ko ne muso ki so na kuni ye dai wa ki da mi ke kane bonto kuni ye tege wa ki tege mi ke kane bo mo so bu ku cho bo bi kuni ye se wa ye se mi ke kane taglanka ko tanye mi ko wallahi tuma do balma u jole ule de be chemine ko am balma muso to sa bolo eki mam wa be do wala ko ni muso ko de ba fa ye ko nono ko ça va te ne ça ne va pas et nous donne kono nyeta ni fla o be kasa tumodi ko dabe na siri ko nyebe na siri ke kana wo var la mandoma e ko pa imal matuka nya sisa kaka ko de be srande ate srande yemi kala ka keme ay to sa ni jobe bando nya ka ba hera ay to ba sabali sama muso yi jo société là il tient la patron sabalako ijoyo société là i hakli po icheka na folola iki hakli to icheba maula icheba surtout icheba musom senu ay tu cha société uchide au de dencho kuma yana makubo wolo bauka ama ya be foko makana i denke tan ko faka musofu musobaba e fana ye muso ye koyi ibe se walde na ala fana be silade nga muso senu ay barka nyini ka do chawka wallahi ni ma kira danga di hani je ferala sangolo ni dugukolo ite nyesuma ya ko he ba sarate so de ba ji jabali ba na kununi na ikachi bana na kununi na ili bana chia kona to yi kulonge bakni musala ka bai akala kulonge ka uche kwa ula ayo tija société kono musom selu ni beyi tija iche bala hala mai ni la ka to mi ni takerati bai be na kodo do kele kini che to ka jala nga na ya kuya ka dam so ko ban ninka nim so ko ba sa do ko do ke hera ya unyela so ko ba dia de kono ka ka ke to kalo kono to ire do wolo mi mala ambe ba do ya aka ke to yo ko no tele o folo so ko ba ta ko jukuna ta parce que lu me ta se na ke o taka lu ma do to so do lu ma climatiser do ulu ko be yo le folo tegala ka mu do ka de to u debela ka ke ko ke to ni na ko sigu che ko o de fulo de ma e be climatiser ko e pie be na manchima e clé ben a climatiseur ma e clé ben a barakela ta clé ma e te foi ke ki ko ni je ki pari ka kale chene nya ko ki sigi e Allah no so ba du su tu na o du su suma sa ni o du su suma ala be dendi ma o fana ma na ta so bi du su suma ngam ta kele do ta ju sa de bi ama du chi ju ya do le be chi ona du be chi ta che be chi chi be chi muna ta ju sa da ngati a be ko de ju sa ode ato dongele chakoro bano na tembe kata bekata maka yo bo ko metu sele la chakoro bo chama me nyon fe ngati nge mako usira yo dola aya denge wele akunti fe ka bo to no atu kata mena du bigena bedu tu kono be la fia do be bo denge ni snaki de wola ke to ka fa kono amaso ngata to be kata mula jo
denkenis na ki joti ka fa kono fa ko ayo mi don akoko ni ma ko ka kata akone fa be sranta do fe mi be di so tula yelo ka ku mo la ayaye fa insenga na doni asna ki bilite akonfa iti dan ko la fa ma bene na koy fa ayi bi fa ta ayi bi de ye fata ka fa da ko la ube kata akonfa kana genere abe komi yeti ka fa ke mara simani ko ka dani ko la hali ta do fe me ko la pour que alphabet ni sondia ube kata do fa ka sha e ako baba ibe kashimuna ako Allahu akbar ako ko samina ne fa be katamara ne fa fana ko ka be do to kono ka lafia ke ne yin jo kan fa kono ne fana ma sonata ako ko ne gole ne ko fa ka dan kola ko ne fa ka yo mi ko ne fa ko nde ala ka dendi mami ma nyon tie ko hakli jino de da ye min kene de ne ni nyon ke fa ako nde ala ka dendi mami fana bo nyon ke e nun tanyele o ye ko société muso wallahi muso de société bien naka fuye ki hakli to iche bal maula afana muso iche société kono o de na moy ala hina una boy ama anse ka me de un la mo chogodi ala hina una on me bayo la kabi 6h du matin faut 23h ala hina una muso be to sigiro ni arabani ni jumani kayoro ni tenete yoro chitu la koy beka fini banda blale mizigi bala ba numbala kacheni halaki jina beka abeda ba tona abebe ba ni kuma mugula ala desi le me novela tv la jela ete so na be mudo e kasola ni novela tv la je dorobu kono shekele musomani wallahi ni temsen do avec ba wana ni dorobu ay femi la je de curiosité avec nyini ni chemani filmu la je novela tv la je anga chewli filmu oda to kafiu were on te domi uko kamena slamo so fushi so kono kante muhuta ante sha kombaka kampu tachi okutushi so kono tele société china tele ta hayo de no chi tele tume filmu feton grand sou top étoile Africa show tachi ni halaki dama wallahi ma shite to la jeri la kibe alai atseka ke abi no chi ala société chikunfle tele ni seli sera seli fana te sela la lansa te seli fitri te seli savo te seli asigi me somono hala cheka tobli a te sela la telefle kauna ame bu ne glaji ko be mauna fa muso kono mai ete ku ane lame ate hadisa lame asigi le be jini ngara la jeni tele la jela ngi be femi la gede ala be de ndia ka kodi he muso ala de koyi ati mashito sanumsu ame yala lansinga ko de kamara tele de ulamo ni seli fana sedamne yo normalement slam muso kanga selijita 1h15 o kaso be tapika yena fla seldamne awni ala che o tama ngulo ya seli fana seli 15h wana yi jota piga Allahu akbar assalamu alaikum adobe selu nyeshile telema nyere nye mo kala kalte de kata tapita ki nyeshi telema kaseli eslame muso ame seka société joni na chodi amu ne kanga kemaye nan kanga dogla an yara tachi na ame jongla muso ngora de demara de beseka nye yala la dongo do kono dongo do temundi yo ne mama de muso nyoy kabi ala yenda kuma mi bangolo ne ko ni ne ko wangla izin de bangolo e ma ya muso be kera zoyi wallahi islam muso sutu wa dona society dona ka dona ni be shwenina a sutu abalu be shwenina be de do de hali misiri kono shweni be kake muna kuno chie chikungo do kono hali milliardaire be seni ne da bante bana wata mbolo hali dala dumini manta ambolo so mo
ibe rishi hali sugu ba nyugu ani sugu la munu be nyugu tige ka fere munu be uniforme ba na rishi tige ne tabali be ba ne nyugu fere la aka madora matene nyugu fere la o aka jawo kunte teme wafla ni keme dugu ebe ta ba de rishi tige wa kan ebe klo ju sara la do ju me ah eka nyugu ya ke teme wa kelenga ni ma nyere wa kelen nyugu fere ba mako ima kaba ko ke nka uniforme papier ba de bulo ame abanina ame jumanina ukoko uniforme ko beka rishi tige ambe boa bebe yakala beba senka tele de lamo la hawla wala quwwata illa billah barakala de lamo ala ko musoma ay sabati na manya kwali ko akana ko bi jahili muso be bo wallahi to kuma ke jahili muso la bo kuma ta muso de be bo de bisto ma te barala fonctionnaire te foi okma aba ko ka me taman ko lo de ka bete fonctionnaire u jiger do 23h be jo so bureau la ita fo ki ta yala kabi fajiri jiamai boy muso be sakita ka dakela ko tarabayo ado tara ku ka soto tukomi chebena ka sofre kelen fa ku jukuka on be kule la ko kanu kana kanu be na ninka kanu tseka na galo ka ngoi muso mfo be yala iche tseki kanu woni ma be ma kira feda o kanu be do nona sankalo kanifla amanse ka ko mamle wu ko lo nyimi dimanche kele ni samedi ni kele mi ko e weekend e kameso ne be tan balaje ne be tan falaje ne be ta konyo fune jigina amina ta jigina sitan jan jigina ne kan ngulu be ka foli ke ko mo kera weekend kono ne mo maso chemi siki ka fle do ite fe ka mi ka fana yo okay an ko chiena an chiena anye chiena muso kwa dem so manu ye kono ta so kono ye skaba ka be chie ba ka kama abi yalala wallahi chemseni to na blomina ka dogumi ka shishami abe po kalama pampa adeke adogumi na e oba so adona joli na bo chuko tala tumi abe ka to yalala e de demi nya la dogu ko be yalala sanem so de la mo société kono ya njore de be se ka labo kan to yalala ne ma fos la même so kana barake abe ka darsi kono ya sanem so anga sabati doni ayon to erdo ayon bo erdo ayon chanta sitanga non mais ta voyage là de 3h du matin ni volcan ka wuli 3h il est muso de ni show mobile kono 3h du matin 4h ma ka la qualité nyere nye 4h du matin o kan ke jore so tapika ikili na seli junu man ta ishi so kono ki jo tapika ka ala teni ala ne bi teni ba ka don kola o ba so be so tama ngono ko wari ite na wari so ite na ala so ite uti na ke fei Dieu perdira. Tu on donne des voitures qui sont là. Nous sommes pas oubliés là. Nek la le voitures là. Comme malmatu. Wallahi. Cabinet de cabima kono takawulo. Faut cabinet de wolo bi kam so fu de suko. Ako malmatu tant do meti kapuma dia ko selifat fajirte sela erla. Selifona te sela erla. Lansa te sela erla. Ça faut te cela erla akan na kuma do 23h antikele kamba wallahi man matu kuma do mutoko ba sambi wo kala leti sa fosi akon man matu wanye masuma de ne ko ne bangi nyete suma hali ma musala ka hafe wani ba ni ma tubi ka sigi ala maka sugu black yi nyete suma je ko slamem so on be ko bunklana anya pe fre anga nyoko nyinga c'est ka chie to wodo munklana ni chieni mi makes ko nyenkera hala o chote se ka lafia on borobi ambe ban senga iba ko ko lu ko do dawo hamal matu ne chete se ne ko chete se ko to e chie nyini no to ka bi so ma fo 23h ni wa so ma ni f la bara ka f la fereke ite se di kan ni denu ko ye wa so ye fini so ye uniforme chamantre ite un be ka chiena munya ni bolo ni te ka mo tanye ki yera ta chien iba chien wuri ko mi na ebe kunu tanye chie do modo je ni ngaro to ma odala ifa kan de iba kan na to so he nisna mo so nya sonchi ene sonchi ra ko ite be blomina
keto e de sonchira idem so foloni ni denge foloni mi ma bi jigida ka ko mbona folo dem so man ka gro mi ka jugu che man tai jo sonchira chi dongo da me ko ma tigani mina mena nsam so sonchi mena kan snam so sonchi sabem so ateta na hamina nyira ifawa ama hamina ndonye dem mu ka se ka kla société là ça même so joro ala kanu iradena ebe ala kanu iradena ere fi ali fatiha la on est à ton milliardaire donc ni chef emedi de manima ala iradena fou ça même so e joro société kono ala iradena ka ala kanu iradena milliardaire ça to ne ba a des doctorats ke ka licencié ka chef embe ke ka kalambana cancer des cerveaux de nana demine hala mabara damne chebe adama de nege abi ko la ala iradena ala ba iradena ni ma ala iradena wallahi bisa iteti batani keni de kira ala mo ka ba kana to obi afai adi batani ni force tuma mina cheni mena do sigala cheni ndama mine ayinya ko ta ka falaje ako baba ako licence be bolo doctorat be bolo ako ala ka doctorat be mi ako de ka ta la ha dugu ta la nete te fati ala ako fa ala ka licence di doctorat du ako ne fa yen tono asaka ko de ka fa ya tono samam so anya nde tono bi de nanga hasidi ai anya nde tono nanga jugu ai anya nde tono na mo so la tare anya nde tono na che bujani anya nde tono bi de wallahi shudo ka fsade nyana mai de do sale ka fsu nyana mai e de kele kulomina ni to butala na faj memba de musomani te foi la meshi do ni shoni do ni pour di ba munko ali tinye denya de be kele do le sokono hali ku te tu fajiru tese kamale ngara che du be sokono wallahi abebe wuli ka abebe wuli tizer nous le bi nous jolé ou chanti kanté ma ka fe ma mo abe ne sa be do ada halu disema na be kachina ka be halaki na kafe la hawla wala quwwata illa billah kamale mo dubu musomani ko ni to be shibwati ko no dama ala hina na koi muso anga tanya ga klantugu anga tanya fanyina ncheufe ala tubi kasigi alama anga dogo yala juguni hasida ni moy kandona wallahi dem kala ledi ruye bi société ko an yera do anti tangi ni loja ala kanu ira dena ijoro ala kanu ira dena ko ne bay joro ira dena ayira dena kudi ko mashiko fo ala Abdul Qadir Jilani ala ka wali bado kabako akme kalana kalayonina ubekile ala kuju akmaira kalama mabe makanu wonye jibe boto bani no fe mabe ke mafe na juri ma tugo be mi sima adola boy posima sam posima tu chaman posima jogo ma be mi se mkoma kabakudu aye konota akona du be makalandembe tai tige yola ala ti yobi obe ya dem sende do de amabali ku ya beta do ta unte fara nyege ngono do ta koko kofe do ta do so wola ku taw kan tige Abdul Qadir Jilani anana natai akoka mo ke ma nyete yola ala te yobi net se ka kantige ira ki tamine ni bi se ka ta kantige yobi ni ala te ka tanae ni yola ala te yobi dem se ni fitini mami mabali ya hala mba ko wendom ni eni dan fefe ma ameta no yanga soma ke fe ko soma ke tamine o mba do ala fulana be bule aboli ala do en ko nyata na subhanallah abu da keda ala jente fitini ayradina ala be yobe ayradina ala kanune ani ala kaponya ango yradina wallahi
Slamem so ne mami haminani ne be yala maso. Chi domo do kono de mu ni be ni maso. La. Ite ni maso. Muslim. Alaka jemba ma. Saba muso bado. Ale de te anasi. Tellement mais a denka éducation ko. Avec te denka éducation kanye. Avec te denka marakanye. A che fatule. Amason ka furu. Muslim ko connecte furu fonde ka marakanye. Koni fula obi na permettre kan fugola. Ne be nyine ndem mali ko. Ambe fula. Sama muso kabagote. Ama be de na de. Mama ba de. Hay che ngwade mimbe nkamana ga. Ama ba kere mi wele. Ha man matu ne ka soshi. Soshi ko kuma ina amode la. Achete hamini tenkoe. Ube ka ko be préparer, ka ko be labe. Chere sa ko be se ka so no na aka ketu. Dinga mara anyine loko. Fade nyani tuguya. Ambe ko tachie na so no. Anyine na denka education ko. Oda kibete msoni fubi santani shenga tadi dengema aya fana baka duchia bayo chitoro ma ale fana bite tachi ala mono de lawo ambete kala mo de la tuwa ni datike ndala slame du kono abe bumbule abebe ala musa suni tena shuna santani datike ndala obe du kono ebe denju men fu o so kono ko fana tito datike ndala nyo ko ila mona mina ibe ko di ngatima anasi kuntai abaya kan marake kanye wallahi ala kira duwa sabakai ala be jabi telma jugo kun kai ako anas me duwa kiye ala ka shidima sababe ayishi ni so asabaka do mi anyo so ako anas me duwa kiye ala ka na folo dima me duwa kiye ala ka bona barka mo dima sama muso ni ala ni sabadima mutuwa ala shidima shijam barka ma ala nana fulo dima ala yiko barka same muso muntora wallahi foi mato ga mun kara sababu ye baduma mi ade makanye ni mabi de lamo iba lamo ni kuma de ani lajeli enyete yo mi ebe mu ambe siki kana same muso aye dobo yala la same muso meta kle fune fe meta kle sitan jamfe aye dobo ni nade Chikungu do kono. Neko mai na mseka ta kono bela wa. Wa mi enda bali bande. Hani barakela mbabulo. Oko msoka kona wo uniform mutike. Ambe lafia. Loise kansa o ka uniform o balma do. O yara be du kono tede. O bade muso denga kono uniform bebo tike. Neko ante ngo lafia sawa. Ala yeshi alama. Ala seka denuma mpodi. Uloka seka koba o ke society kono. Ito ya we na moyi ka koloshi atugola ka koloshi akana talotike ka koloshi akana kenne nikele ka dim koloshi akana kenjena kele la hawla wala quwwata illa billah demba la babala malian duke akaba boy musomali rabe na ajena ke mo itu kono ko papa ko ne ni be nyoma fesa aiwa idi akili ton dem so la ha dem sendo ate kono Chamsani rabina na jena ke yo en sono jela la kulu fe koy nyawuli la koy nyawuli tamasero da fara koy esna be muso mani de be kariya danka de danga safne ku banka bane kati kamale takano yai fani bala dan shukran sigile kiki te ko la shakana ke jena kelai ide ko la shiflimu façon do be akana fle nya kono Allah ni de na mo babu ya meteme watu ko nendo ka de ko la shi façon be la jelina akuma tugo hali de kuma tugo ba e kanka ni be ko la shi ni de muso kuma da fo e kansa ni ti fo koyi ibe kuma ta e muso de eni balma ke kuma tugo tikili kuma dondoni kuma ika accent kalata ni fani basikile kuma dobe o te fo ni tewu be kuma dobe o te fo ni be jamala kuma dobe o te fo ni ne kele no kuma dobe o se ka fo hali ne kele kuma dobe o te fo fo ni be ka ya de musomana de chemandu ame ni nemte ko musomaka ta ko chema e ma chema ma be na musomi fu kana bo tatne bo ka iba de fana etiketi wade muso de be de chema ka be musomana fa ka
ni fama ka inji da dena na e muso nani frita so beni de ni ta cheni bolo yipore abe fo de ko kan sa muso jude de ade la ka me ko che jude ayo memi te mana che to ko ba to ni be daka itinke kla wele afondi keche nde ne be ka senge de no fe enebe munebe kunomi munebe to abuta nede ne hine kan kemine nede alaje fay min dane kan alaje balmo be kan min dan kan nede munebe ka be mu be de kama mudun kile bi na ke shini chema sabe so ka wuri fana de la monte nya alaje ni ko de ne ma fo mo so la taka de mali nga kuma ka gele yanu ka to yo tike ko ke statie ka ko ko ala deli yo ba fo mo ba ha mali ka me ka ala deli kala halis la mo ta du be mu fudala نقول إنك على ولي لا يشوفه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أكو كان أولي صح نفسه لك تماو كان بسكا نيدي نكا حركي كاتاتشي إستغي على دلا نيدامو دلباتو نوني Salomso, I join société qu'on a flané de la moye. Ni clair la mena tumena. I join société qu'on a. O e palma outubie. Wa taqullah alladhi tasaalun bihi wal arham. Inna Allah kana alaykum raqiba. Aisha ala nya kasra sinjinye. Muso ni join qu'on a société là. Sinji tuku. Salomso ay ke sinji tuku là. Sinake la baga eto ko sinji tikela la harabe wuli sinji tikela ka rana elis na musoni mandi auto kuma auto nyogo fe auto me ke nyogo fe foka jia wuli kansna ba be du kono che du muso fakele bakele beka gabi kadala wallahi do be sogodu do be shedu do be seri tobi do rete du mini so ka ke o jaw ye fakele bakele fo be nyogo nyaga la bo fo kansna so mi shedu o be shedu ka akolo di barakela ma ko tabla nyamanton daminena sira chamachela ko kada ko nye sheri ko ni nete fadini e muso ande ni dundunu yarake ma be bi do ma te sini do e di mama sakani tan fo alaye ko be jube sabanila joli yake waso ni kafaye ko be shedu bi osigile no la frikuna hali ko me tu ta do bolo kata jinisa mo chebe yele mati ade yele mati joni nyoche chokola chomi aja kabako sabe muso aye hakili jiki kabako dola ya abekera yame ka be jabi bo ka be resita bo ame nyine fasake fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin nino ku gambanda de na ala ka kuma kando kabe mu'mini dusku abo nyana maya ala kan ke mu'mini esna na muso nunu chef la ube fala ube bala muso nana ke jata kala ye nke be fo kabu yo mene de bali bande ngam de ban sa don fo ka so amase kan ta dabla fo saya e ala kana dabla slamam so awama sa de be ko ba ale ba ban ale dat kan da chama ba yan boy kama obla ni misakene kan ni misami te se ka segin tugu sama muso ka datulu la ka da jamala ko ko ta dabla bada wa mi kabako ya tuna ngafa uti nyogon ka boy uti nyogon ka niti kabako wa fu mani de bali bam mali fadinya kala kan e kansna uta dimia belena ni no so ne be busangene de tawuka ulu dimia belena de ala boye ade chekelenku ade je chiena hala de je samara la chiena mu fadinya mu njuya mu na ye duchi ka karje uchi ka duchi ka societe ti jonta abone kono bi jonta abone kono kasna ya jonta abone kono kono che sa ko bo ko ke che bi no fu ndi do a che ka sa folo che mi yera ma sa folo kele ku ama me fo e ba ma ko kasna ya ko ka jugu sna ya da do ga jugo e bi de if not a mean dai kai kasna de bo dai ka an bebe ta ala so anya anti fo akọ do na fo ajati ko an shite fo ala ko ala ya ke balba ke kele ale muso balba ke isetane bi malo bitiki de ba bulo malo abe malo de feri ala be do yana masa sisa muso doin ale de kwa chema ko enfuke ako dongela hali seri kami
tanande wolobi ne beta kansa no fe balma te ko akebe tan no fe ne tita akoni teta ne beta ne horne ute se ka ko tuku ke kan de mbalo ne beta deni deli ko sa ko re ibadin kedi tumini tudu kolo sigide do malo tonu kuna akado ko ala bisi ka malo tonu musonana kana transna mfomi nano mandi ngaude du chisa anye duchi anye kachichi anye jamanachi kana musosigile so dala le no ke kuma chebe sra musonye asigbe bitigidala chesi be kono na do ni ngamuso insigbe dala atemena kansna msola atara chefe ko ala yana kadwa yarka kuma kone ala deli ala ne bi deli ni hebe mina ni chenga kula iko kene adona ha me ako ne cheba de nani mani ala nani mani sinje wallahi hadisiri atene ni de mbolo bi na mama lo bo ha fode ne mago be kilo damani ikadi ameka ko bi kadi ndewma ako ko hali malo sekele tabolo kuma te ko voiti nya dama dama ni hine bana kaba here bana isobora musoni nyeji ala timina sawala tige timina fiji tigala niye balima tige do ala bi tige so da ushina balima yo no do ala kan da ushibala ni mami ya tige ala bi ko tige ni mami ya tige ala bi barkaba ni mami ye sinji tige wallahi ala bi do janne na ama ko obo ala kale kan do sinji tigala kite alikine sumame hali sanke meduru ita sumame musoni nyeji bora ata balmake maki balmake ko mako hali malu kise dingene ta ko lokidia ako ite shibon teke kono nyemu fiye jonya sababu muso jugu sigide dara shie mesha wulu juguba wallahi che kunga tadi wa muso ta to de fo muso me yelala muso be sedi nasa ja feme na yelu da nyite mida ala ba ketande ni le muso kunye muso hoye ala ku mese ka donde aba fo fuke kana kede hanna ni ne mandi malo gwara kele da ma kala kana wada madi ngale yele la jale re muso yi kodon kata same muso don be ka yele makoyi wala tur be kata ayi muso bi jemaro la o dem so ni fo multimillionnaire dos na kana den ni fula kadenfu kadena konyoke ka fali baka sochi ka joka ka etaji ka chietende ke musoi fantante ke je mamunu kunte seri so ka mi ulu ka balo ka ke shesu ni logo enye sema muso kaba konte no fawya wallahi chebe toni min kuna hal malo bo kele ma to aka bitigila sabe gelema bitigida tuwa ka fulu ba hala dala dumuni ka bulu ale de sigina sisa ka ta balma ke fi ko na ni mani ala yi ka hinene na no muso ka shanya na nyaji de lado muso ya ji wole so kono ala ni ma o kenya ra nyebe wulisa ka ka de muso na fulu tigi wele ko hini fala sinji kama ala de ali fa go nyona ko kana mili kunuma ko ni ma mili la kunuma kite klanike كل لا جاي كل ما كيافا سمعنا يافا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ala be mo ma fe ala be yafa nchi fe ala be sabali jon fe akade musonima wana na de ayi maloko kuma fo kami fo kada ka obodo an kale magobe moto Jakarta de la kale bisi de la ka so kati de babula de ki yele mawni nyoche anana bla gentila wallahi dem soni de dona sokono ka waita ka malosa ka telephone saye ka Jakarta wa konte ka dama don kakawa dumaka on de kanka siji tugu a joyo societe comment o siji tugu anani na wakati bana ajoyo societe kono o sigi yo ya klani sigi yo mo anga sabali kabine ta kabere tura la ziara la morkula kam sos dale ka sa ku ya tifo ka fara ko lo afeu ai ne nga bana
lahi dakabana de ne te oke ka fo deni be joni nyako akusigi be fa ko nyama dese ne wo kulubali mu yani so ko lonse wo de abu fo ka sigi nyoya Mustafa ko kuma mateto aljanna la abadan mami sigi nyoya makishi to ma aw ma ye domina musoko bado fatwa classique le kisi nema bama awila kijo ako subhanallah mamadu te kema katata sumala awila kijo ay subhanallah fo chien saba ko fe janaza bani ay bi muso wele akonde na ya ni ba fonya ala ba fonye ifaka ba ni mu ako mamadu ne ba be seri choufe ako mamadu kisi ni nema bama ne ba be sakati bo ne pas de moyen qui a baissé les coffres. Marie ne misri joko kele baraji bakele. Akonga sili no makishi ne ba d'accord ma. Akonga kale ala la ne ni be ala mi bolo ni de ibado tasumala. Sili dormo. On joro ba. C'est comme so société kono. O esi granier. Aduna. C'est comme so on joro o kalai. Ma foka kala kata ke ministre mso ere mo fode. Kala. Ale temunu fa na ikaka ni ndo ati maoba ni kanche kalangi so se ka kala ake docteur aw ka la je islam so de biti da chebi la jigi la hawla wala quwwata illa billah islam so on yana ma shudo dendo muso aw ka kala société la abado pona mi ma on kambia kala madia kunfiya ni kalam do yara jamana ko do herabe ba islam muso be de islam yala wallahi ni an be fa nyon ka damne malmatu yara la so maya kaya an be lamini polisu kan lamini ko ni mi ma seri farda fo ko bita kaso la an be shishuna an yara be ala ko mina de an to de dogo de pone kala fo ala ko kala c'est même so se ka docteur il se ka monitrice il se ka atele il se ka kalani ke il ka sono se ka ke ni be sono barawe il se ka maîtriser ka mo kala nga du ni bo ka ilade ni ka fonctionnaire i jija i ka kenyeli kala ko anga bi bara yo muso ngani sna muso be na fonctionnaire ma i die ko so ko ni dem so ni ka kono sira o be na bo da daika ha bara yo uniforme ambebe ta la soranye fonctionnaire ayo jija anga sira alanye o bebe to bi shiba o tigalo ni to tatikele o be so ka fo no na la so na metas na so ni njo akono ya o matobe na sawail fama lahu min quwwatin wala nasir Allah kama kene ni de chiye kana bebe nyene bo ay to anga sira alanye na manya barako aye ko aka barake na manya obe barake aye barake jamana ho nya islam ya be jamamina mi en kamana ga posla même soka barake da wado de no ya so chukuti bolo seti cheye balo chukuti la nga million ma nchoku firgo fale so fale fembe be kanye musobe klaka bo kiyama nyini ngali be fana tala de an wo fo nyo yide e mami deselo kwara mi ma deso kwara be kwara ne here ni manye be barake jugo numantiru ni manye be barake boni pasigi boni maloyai kuma fle boni sutwai surtout maloya wallahi ni mati malo idha lam tastahi fasna ma shayt الحياء لا يأتي إلا بخير كل ما تملو مي جاكي ملاتنا نفوي جوما فوهر أنا مصوبة كابو ملو يبالا أو بوتولة مصوتا تو بارايو بانكما نبودي هيا بمي مصوتا تو بارايو تو متري كالالي كوجا كنجينا مصوبة كتا بارايو أكوبي كنما شمارو بكنما musobe kata bara yo sila muso abetse kala kali ole ato achama wolo la bonela sala muso anga maloya ale dibe ni mania sabati maloya ni malola inyebe maloya ni ma maloya inyebe maloya alama ikolobe maloya isembe maloya wallahi ni to maloya hadu kono ba be maloya ibi haramu abada ni to maloya ibe maloya alama ibe maloya alaka meleka ma ibe maloya alaka
choma ni choma lora same muso ite chuma ke tukuluka ngani choma malo be chuma beke maloya ale de chugo ma comprimé same muso anga malo société la enjoy maloya ni ala de maloya ala be faire sabaki wallahi ni choma maloya be tubi ala bi ke tubi joy ni choma maloya ibe ala bato ni choma maloya ite mashi jeni ni tukulu kadi ala te no ka do ay kaina amamba ishai tuma mina ala ki fatura kisin ne mabaye ka bubakar siliki do akira ke ala ka jamba ma mbedu ka ziyara ki anye dayele nunu maloya de kunu nyebe kenema sama muso an yoro mebe kenema bi ni sama muso do ta to bi kundu de maloya bulu société la enjoro pas do munye ana malo wallahi na malo la je herebe ba ko fe idha lam tastahi fasna ma shayt niti malo fente itiminge tumina umar nanatu ala ka chemba ma aisha ba nyeni si kuma an fle kan nyesi tugomi kan yi to ka ziyara ke ya ni ngako aisha ko ne ko kurai de akombe malo nyeda langulo ka tido wali jeshu kuna ashu sana mso andu na fi ku chani muye hafatu zaharau abe fatu domi abe sayab bana klanka asma'u bintu humais onna nakana zaharau laje abe kakashi ako zaharau kira demso kisini nema bama ebi nga aljino kono do foye ebe kashi sala ako aide me kashi mina ibadwa ne shude bina da baranga ka chawbe no tamba ube nye baranga ko non kasangele la hawla wala quwwata illa billah esna muso jasanu ni zramaka kawne nunu de bina tajo ala kele nyako nunu ka société la nunu hami kera munye an me sika cheba dum so ba wolo chukomi an sale ko fe wuka chekla nunu hami make sanba sai nunu hami make wari banyiniye nunu hami make dongo do pari miton nunu hami make base shikala chamaye Fatma tu zara saraka complexe na de to ako tari kube afai fini ko kele ni ko len kele ko ba bolo akato ala kele ko kele faraka ko ni be to ka boy bodo tuma kele ni be boka na ni ala kira fe bi se bodo kele ko kala da mana wuli ki to be kala da tan so akona ni me Fatma tu zahra ni Sayyidina Ali bolo wallahi nu ya bi usena ukulo be ko same muso to place ba bolo couvrir ni wa kemeka billion dollar on be jane me kono ala ka boda kanye ala ka hinana ala ka boda fo dungo do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aku zahra ali Sayyidina Ali aku da ko wo shufe aba fa yula ko seli na ko fete jena madam mo yon tese ka fenda ma la harama ba mi ke asma ka sala foi quando me na tá melise o fe o me na chuta lá ndo kla e me bla ko no dia ma chuti wallahi o fara do zara ya ke jiche anga malu ni mama lo la hera chama mala ni ku fitini ka bo chamana ni be se mami rap mala o ba mo subhanahu wa ta'ala yo ni filimi rap mana o bo ne kala de ni yo toni do yayi kanyini alafe alaka sigida chama irana mbade muso ani kanumbaga Maimuna Kulibali kafo ayi jija kosebe ki chesi ni wajuli misekasigi chugo mikawle rafo kanuna karabita fo kulu de ko organiser nga koy ku ani momi yu jija ki chesi ne kaseka na wajuli ke we maide ama décourager hanne fargana ngon fargane ku ba reporter koni kenera watimi o wajuli beke we kanude nato ne kalande ne mo chama be bamako ni be seka di kene nyon sigi kanyini alafe akahinana akaya fama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا الله العظيم العليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.